जिया में एक लगन है और मैं हूँ सरोना सा सजन है और मैं हूँ सरोना सा सजन है और मैं हूँ। तुम्हारे रूप की छाया में सजन तुम्हारे रूप की छाया में सजन बड़ी ठंडी पवन है और मैं हूँ सरोना सा सजन है और मैं हूँ सरोना सा सजन है और मैं हूँ। चुराई चैन रातों को जगाए चुराई चैन रातों को जगाए पिया का चलन है और मैं हूँ पिया का चलन है और मैं हूँ सरोना सा सजन है और मैं हूँ जिया में एक लगन है और मैं हूँ जिया में एक लगन है और मैं हूँ सरोना सा सजन है और मैं हूँ सरोना सा सजन है और मैं हूँ सरोना सा सजन है और मैं আমরা টপ 8কে শুনলাম। হ্যাঁ, ইটিভি বাংলার টপ 8, এরপর আসবে ইটিভির সুর দরিয়ার টপ 5। তার আগে বলি, যারা শিল্পীকে যন্ত্রে সহযোগিতা করছে তাদের নাম। কিবোর্ডে রয়েছেন বরুণ দাশগুপ্ত, কিবোর্ডে আরেকজনও রয়েছেন আমাদের গৌরব দা, তবলায় বিবেক ভট্টাচার্য, শঙ্খ চ্যাটার্জি, অক্টোপ্যাডে হীরা সরকার, সারেঙ্গিতে দেবাশিস দা, বেস গিটারে চিন্ময় শী এবং লিড গিটারে সমর জানা। এনাদের জন্য একবার জোরে হাততালি হয়ে যাক। আর বলাই বাহুল্য, শিল্পীকে সহযোগিতা করেছেন হারমোনিয়ামে আমাদের গুরুজি শ্রী জয়ন্ত সরকার। এবার মঞ্চে আসছেন শ্বেতা চক্রবর্তী। নমস্কার, আমি যে গানটি গাইছি সেটির মদন মোহনজির কম্পোজিশন এবং গেয়েছেন শ্রদ্ধা লতা মঙ্গেশকর। वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं, वो चुप रहे तो मेरे
जलते हैं जो बात करने आ, जो बात करने तो बुझते चिराग जलते हैं वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं। कहो मुझे के जले हम अपनी राह चले तुम्हारी राह चले कहो मुझे के चले मुझे तो ऐसे कि जैसे किसी गरीब का दिल किसी गरीब का दिल जले तो ऐसे कि जैसे चिराग जलते हैं वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं। जो अश्क पी भी लिए जो होठ से भी लिए दो सितम ये किस पे किए जो अश्क पी भी लिए पूछा जब तूने सुना पूछा जब मेरे सुनो पूछा जब मेरे सुनो खामोशियों से तो दिल और दिमाग जलते हैं वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं जो बात कर ले तो बुझते चिराग जलते हैं वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं। বাকরোধ হয়ে গেছে তো আরও কিছুক্ষণ আটকে রাখবো সুর আর ছন্দের মায়াজালে। এবার মঞ্চে আসছে অরিত্র দাশগুপ্ত। पामा भगानी पानी रे मामा गा सा रे नि सा पा गा मा पा रे मानी सा नि 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 सा अपनी तस्वीर को आँखों से लगाता क्या
अपनी तस्वीर को आँखों से लगाता क्या है, एक नजर मेरी तरफ भी तेरा जाता क्या है, अपनी तस्वीर को आँखों से लगाता क्या मेरी रुसवाई में वो भी है बराबर के शरीक, मेरी रुसवाई में वो भी है बराबर के शरीक, मेरे किस्से मेरे क्या है, मेरे किस्से मेरे यादों को सुनाता क्या है, अपनी तस्वीर को आँखों से लगाता क्या उम्र भर अपने गिरबान से उलझने वाले, तू मुझे मेरे ही साये से लगाता क्या है, अपनी तस्वीर को आँखों से लगाता क्या है, एक नजर मेरी तरफ भी तेरा जाता क्या है, अपनी तस्वीर को आँखों से लगाता क्या है, अपनी तस्वीर को आँखों से लगाता क्या है। অরিত্র দাশগুপ্তর পর মঞ্চে আসছে শ্রেষ্ঠা ব্যানার্জি, হিন্দি জি টিভি সারেগামাপায়ের ফাইনালিস্ট শ্রেষ্ঠা ব্যানার্জি। হ্যালো,
जलूं तेरे प्यार में, करूं इंतजार तेरा, किसी से कहा जाए ना सांवरे, तेरे बिन जिया जाए ना। डूब चले मेरे आशिक तारे, कैसे पहुंचूं पी के द्वारे। डूब चले मेरे आशिक तारे, कैसे पहुंचूं पी के द्वारे। टूट गए सब संग सहारे, बोले नैया दूर किनारे। जलूं तेरे प्यार में, करूं इंतजार तेरा, किसी से कहा जाए ना सांवरे, तेरे बिन जिया जाए ना। जलूं तेरे प्यार में, करूं इंतजार तेरा, किसी से कहा जाए ना सांवरे, तेरे बिन जिया जाए ना। तेरे बिन जिया जाए ना। तेरे बिन जिया जाए ना। যারা মঞ্চে এসে সঙ্গীত পরিবেশন করছেন এবং আমাদের মুগ্ধ করছে, তাদের মধ্যে কোথায় যেন একটা মিল রয়েছে। হ্যাঁ, মিলটা এখানেই। এরা সবাই ললিত কলা পরিবারের সঙ্গে যুক্ত। পরিবার কথাটা বললাম কারণ এখানে শ্রী জয়ন্ত সরকারের অভিভাবকত্বে তাদের কণ্ঠ নিঃসৃত যে সুর আমাদের আপ্লুত করছে, আপনাদেরও আপ্লুত করছে, তা এক কথায় অনবদ্য। সৃষ্টা ব্যানার্জির পর সোমনাথ দত্ত। প্রথমে গুরুজিকে প্রণাম, তারপর আপনারা যারা বয়োজ্যেষ্ঠ আছেন তাদেরকে প্রণাম। আজকে যে গানটা গাইব শ্রদ্ধেয় শিল্পী মান্নাদের গাওয়া অ্যান্টনি ফিরিঙ্গির ছবি থেকে। গানটির গীতিকার গৌরী প্রসন্ন মজুমদার এবং সুরকার অনিল বাগ। তোমায় হেরি গো স্বপনে শয়নে, কান্দুরো বয়ানে মহু, কান্দুরো বয়ানে। তোমায় হেরি গো স্বপনে শয়নে, কান্দুরো দানা বয়ানে মহু, মরি অপরূপ মাধুরী
বসন্ত সমবিরাজে আমি যামিনী তুমি শশী গগন মাঝে আমি যামিনী তুমি শশী গগন মাঝে নম সরসিতে তব জল প্রভা সরসিতে তব জল প্রভা বিম্বিত যেন রাজে আমি যামিনী তুমি শশী হে ভাবিছ গগন মাঝে ভাবিছ গগন মাঝে তোমায় হেরি গো স্বপ্নে শয়নে তান্দুর দানা বয়ানে মম তান্দুর দানা বয়ানে তোমায় হেরি গো স্বপ্নে শয়নে তান্দুর দানা বয়ানে মম তান্দুর দানা বয়ানে মরি অপরূপ রূপ মাধুরী মরি অপরূপ মাধুরী বসন্ত সমবিরাজে আমি যামিনী তুমি শশী হে ভাবিছ গগন মাঝে তুমি যে শিশির বিন্দু মম কুমুদির বক্ষে নাহি দিলে ওগো তোমারে তমসা ঘনায় চোখে তুমি যে শিশির বিন্দু মম কুমুদির বক্ষে নাহি দিলে ওগো তোমারে তমসা ঘনায় চোখে তুমি অগণিত তারা গগনে প্রাণ বায়ু মম জীবনে তুমি প্রাণ বায়ু মম জীবনে তুমি অগণিত তারা গগনে প্রাণ বায়ু মম জীবনে তুমি প্রাণ বায়ু মম জীবনে তব নামে মম প্রেম মুরলী তব নামে মম প্রেম মুরলী পরাণে গোঠে বাজে আমি যামিনী তুমি শশী হে ভাবিছ গগন মাঝে মম সরসিতে তব জল প্রভা সরসিতে তব জল প্রভা বিম্বিত যেন লাগে আমি যামিনী তুমি শশী হে ভাবিছ গগন মাঝে ভাবিছ গগন মাঝে ভাবিছ গগন মাঝে সোমনাথ দত্ত का এবার ইটিভি বাংলায় সা থেকে সাথে প্রথম হয়েছিল দোলন আচার্য। মঞ্চে আসছে দোলন আচার্য। সবার আগে আমি আমার গুরুজিকে প্রণাম জানিয়ে, গুরুমাকে প্রণাম জানিয়ে, সবাইকে শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি আমার একটা গান গাইছি। তো আজকে আমার ব্যাপারে একটু বলাটা অন্যরকম হয়ে গেল।
ইটিভিতে 7 থেকে 7-এ যে ফাইনালটা হয়েছিল একবারে শেষে, সেটা ফাইনালে আমি হয়েছিলাম ফার্স্ট, কিন্তু সেটা টেলিকাস্ট হয়নি, একবারে শেষে। সেই জন্য কেউ আমাকে হয়তো চিনতে নাও পারেন, আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।